Hey, Sarah Slen, chal jiba. Officer ready? Yes, sir. Let's go and search her. Officer ready? Yes, sir. Landman check करो. Let's go. हे देख पुलिस अफसर. चल राणा भाई कोई दवा. धरो ताकू धरो. अबे से घोले कुआड़े मु आ दौड़ी पारिबिनी मते भारी भोक गलानी मु जाऊची. ओया तू व्यस्त काई होजी र खाई जीवु. Congratulations! ए ऑफिसर से राणार लोक बोली तू कौन जानी नथिलु. भाई राणा को धरिबा को आइछो. राणा को तबे जानि न बोते राणा केते भयंकर बोली. ए अरे राणा सहित लागिबा एते छोटिया कथा नु बे. राणा भाई के तू चिनिनु. अब जा तू कोई तब तो ऑफिसर को राणा रो ताकत को तमे माने जानी ना. राणा छोटिया लोक नुहे. राणा तुमको केबे भी ए राणा तू भी केबे हम ऑफिसर को चिनिनु तते भी से केबे छाड़ी बेनी. ए आले लो ताको छाड़ ताको खोली देखौची. अबे कुआर जाऊ तू तो ऑफिसर को जाके कहि दबु तोर गोटे सिविल ऑफिसर को हमें माने मारी दाइचो.
ଛାଡ଼ିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ସେମାନେ କୋଉଠି ଥିବେ? ସାର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। অফিসর, অফিসর, রানা কোটি, এই রানা কোটি, এই ଜାଣିନି। ଏସିପି ସାର୍ କ'ଣ ରାଣାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ? ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ସାର୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ରାଣାକୁ ହାଜତରେ ପୁରାନ୍ତୁ। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ପୋଲିସ ତ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସ କାମରେ ମୋତେ ବାଧା ଦିଅନି। ए राणा, आज तो खेल खत्म। एसीपी देख तू मोर किछ करि परिबनु। मोर एमएलए सहित हाथ अछि। देख मु एमएलए लोक मोर एमएलए सहित हाथ। तू मोर किछ भी करि परिबनु, किछ भी। ए राणा, मु एसीपी सत्य सामंतराय, शत्रु जोडी सत्य से। एसपी राणा को तू छाड़ी दे। राणा होउची मो लोक। तमे तमे से एमएलए बबी दास ना? भल भाव चिन्ह पारिल ऑफिसर, बहुत खुशी लगिला। तोर जेते टंका दरकार हेले नहीं जा, हेले राणा को तू छाड़ी दे। एमएलए सर, आपण जेते टंका देले भी मु केबे भी राणा को छाड़ी परिबिनी। ए धर आपण को टंका। एमएलए सर, मु एसीपी सत्य सामंतराय, शत्रु जोडी सत्य सैटी। आपण जेते टंका देले भी ये सत्य सामंतराय केबे किनि परिबनी। सत्य ता बाट जीव, आउ जे अन्याय करे ताकू केबे सत्य सही पारेनी। तू मते भल भाव चिन्ह पारिल। तो भलिया केते ऑफिसर को ए गांधीनगर आउ आज तू ए टंकार मूल्य कौन? तू बोधे ए थाना को नुआ करी उदय हवा पूर्व परिवार को टिके भल करी देखिने, कहीं ना आउ केबे देखी पारिबनी। घंटाटे तते समय दउची एसपी, मो कथा को टिके भल भाव रे भाब। मो होची एमएलए बबी दास पछरे लागिले केबे छाड़ीबनी। कथाटा बहुत एबे सुन,
ଏସ୍ପି କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ନହେଲେ ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତାଇବୁ। ଆଜି ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି, କାଲି ତରଳି ଯିବ। ଏମଏଲଏ ବବି ଦାସକୁ ତା ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇବି, ତତେ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ଯଦି ହାତ ଥରେ ତଳକୁ ଖସିଯା, ତୋ ଭଳିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ସତ୍ୟା କେବେ ଶତ୍ରୁ ସହ ହାତ ମିଳେନି। ଅଫିସର ହାତଟାକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେ। ହାତ ରଖି ତୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି, ଭଲରେ ଭଲରେ ସୁନା ପିଲା ବୋଲି ହାତଟାକୁ ତଳକୁ ଏମଏଲଏ ତୁ କଳା ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ନହେଲେ ତତେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ବନେଇଦେବି। ଯାହା କିଛି କଲ ଭଲ କଲ। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବନି କଲ୍ କରି ତମକୁ ମାରିବି। ତୁ ପୋଲିସକୁ ଧମକ ଦେଖଉଛୁ? ଯାବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏସ୍ପି। ମୁଁ ଏସିପି ସତ୍ୟ ସାମନ୍ତରାୟ। ଶତ୍ରୁ ଯୋଉଠି ସତ୍ୟା ସେଇଠି।